नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधींचेर राष्ट्र सुरक्षेच्या मुद्द्यांचो वापर सभागृहात राजकीय हत्यार म्हणून करत आशिल्ल्याचो आरोप संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी केला. राष्ट्रीय सुरक्षा ही देशा खातीर अत्यंत म्हत्वाची बाब आसा आनी राजकीय फायद्या खातीर अशा मुद्द्यांचेर चर्चा करपा पासत गांधीन पयस रावचें अशें आवाहन तांणी केलां. Matter is before the people of the country. How a member in the parliament is trying to use a very sensitive matter through unfair means, a sensitive matter related to security, to be used as an instrument to drive a political mileage. It is very unfortunate. He himself should understand that he is an honorable member of the parliament. He owes certain responsibility to the people of this country. You have an obligation to maintain the decorum of the house and also to think about the interests of the nation. लोकसभा अध्यक्षांक काडपाच्या सुचनेर भाष्य करतना रिजिजू हांणी म्हळें की अश्यो बाबी हाताळपाक सभागृहात सुस्थापीत निकश आनी प्रक्रिया आसात. ह्या संदर्भात काँग्रेस खासदारांच्या कृतीन सभापती कार्यालयाची प्रतिश्ठा कमी जाली. संसदेच्या परिसरात माध्यमांकडेन उलयतना तांणी म्हळें की सभागृहाचे नियम आनी कायदे नापाळप हें खूब धोकादायक आसा. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून गांधी हांची सभागृहाचो शिष्टाचार राखपाची जबाबदारी आसा. स्पीकर बहुत आहत है. स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के बुरा भला कहा. राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, रूल के बिना बोलेंगे. सदन में बोलने के लिए जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते. प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे. ये कोई तरीका होता है क्या? केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी आणि शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी 2026-27 केंद्रीय अर्थसंकल्प इतिहासीक आनी भविष्यकालीन आसल्याचें वर्णन केलां आनी देश तशेंच ईशान्येकडच्या प्रदेशात तो म्हत्वपूर्ण बदल घडोवन हाडटलो अशें म्हळां. आयज गुवाहाटींत माध्यमांकडेन उलयतना तांणी म्हळें की केंद्रीय अर्थसंकल्पांत आसाम आनी पुराय ईशान्येकडच्या राज्यांक एक प्रमुख विकास इंजीन करपाच्या उद्देशान विक्रमी आर्थीक तरतूद केल्या. केंद्रीय मंत्र्यांनी मुखार सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आसाम आनी हेर ईशान्येकडच्या राज्यांच्या विकासाक प्राधान्य दिलां. आसामात महत्वाच्या आणि दुर्मिळ खनिजां खातीर एक कॉरिडॉर विकसित करतलो. उत्तर पूर्व परिषद के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है कि कई रेयर मिनरल्स नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का को एक नई पहचान देंगे. तो रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करने का काम करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला राबयल्ल्या योजनांनी गरिबी सातत्यान कमी जाता आनी गरिबांक स्वावलंबी करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान केंद्रीय अर्थसंकल्प अत्यंत म्हत्वाचो आसा. केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हळें की ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या बजेटांत ह्या वर्सा 21% वाड केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फेब्रुवारीक आसामाक भेट दितले आनी खुबशा प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. तांच्या आसाम दौऱ्या वेळार ते एक इतिहासीक खीण निर्माण करतले, कारण ते सकाळी दिब्रुगड जिल्ह्यात दिब्रुगड मोरान स्ट्रेचावेल्या चाबुआ हांगा ईशान्येकडच्या पयल्या महामार्ग आधारीत आपतकालीन लँडिंग स्ट्रिपावेल्यान देंवतले आनी उड्डाण करतले. अधिकृत सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ते पयलीं चाबुआ हवाई तळार पावतले आनी उपरांत मोरानाक वतले, जंय ते विशेष विकसीत महामार्ग एअर स्ट्रिपाचेर देंवतले. प्रधानमंत्री अमीनगांव हांगा हायपरस्केल डेटा सेंटराचें उक्तावण करतले. तशेंच ते भाजपा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बसकेकूय संबोधीत करतले. भारतांतल्या एमएसएमईक जागतीक बाजारपेठेकडेन जोडपाचें सरकाराचें उद्दिश्ट आसा अशें सांगलां. नवी दिल्लींत वर्ल्ड आरएक्स फ्युचर्स फोरमाचें उक्तावण करतना मांझी हांणी म्हळें की सध्या जग भारता वांगडा वेवसाय करपाक आकर्शीत जाता. ह्या क्षेत्रांत डिजिटलायझेशन आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाच्या वापराचेर कल्पना घेवन एमएसएमई क्षेत्राक बळकटी दिल्ल्या बद्दल तांणी ह्या माचयेचें कौतुक केलें. ह्या वेळार मंत्र्यांनी देशाच्या ग्रामीण भागाच्या एमएसएमईच्या विकासाच्या गरजेचेर भर दिलो आनी सांगलें की जो मेरेन भारतीय गांवां विकसीत जायना तो मेरेन देश पुरायपणान विकसीत जावपाक शकना. 33 कोटी परस चड लोकांक रोजगार उपलब्ध करून दिवपी देशांतल्या 7.5 कोटी परस चड एमएसएमईचें तांणी कौतुक केलें. देशांतल्या एमएसएमई क्षेत्राक व्हड म्हत्व दिल्ल्या बद्दल तांणी 2026-27 केंद्रीय अर्थसंकल्पाचें कौतुक केलें. नेमबाजींत भारतीय नेमबाजांनी आयज आनीक 2 भांगरा पदकां जिखलीं. नवी दिल्लींत जाल्ल्या आशियाई रायफल पिस्तूल अजिंक्यपद स्पर्धेत देशाच्या भांगरा पदकाची संख्या आतां 39चेर पावल्या. प्राची गायकवाडान ज्युनियर बायलांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन फायनलींत 353.3 गुणां सयत भांगरा पदक जिखलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज मेघालयांत दाट धुके पडपाचो अदमास दिला. उदेंत हिंदू महासागराक लागसारच्या आग्नेय आनी नैऋत्य बंगाल खाडीच्या कांय वाठारांनी हवामान खात्यान नुस्तेमारप्यांक शिटकावणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमी आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.